Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, meron akong Swiss Miss. Basa nyo? Swiss Miss. Nagawa ako. Okay, maglalagay na tayo sa baso. Yan. Tapos bubuksan na natin to. May marshmallow siya guys. Tapos, Milo. Madali lang na to. Mga kaya gawin nyo na. Kung gusto nyo gawin Milo, tapos sukal, tapos marshmallow. Mixing it. Favorite pot. Taste this. Yummy.